শঙ্করং ভগবান বিষ্ণু মঙ্গলং মধুসূদন बोल श्रीमान श्री सत्यनारायण देव प्रीत्यर्थे सर्वे आनंद कबार हरि हरि झंकड़वासिनी माँ शारला प्रीत्यर्थे तथा श्री चैतन्य देव प्रीत्यर्थे सर्वे बोल आनंद कबार हरि हरि बोल।
ଯଜମାନଙ୍କର ତଥା ଏ ଗ୍ରାମର ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ପରିଶେଷରେ ବୋଲରେ ମନ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ଭାଇନା ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ରଡ଼ି ଦେଲ ହଁ ଏ ରଡ଼ିର ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ଆରେ ପାଳିଆ ମାନେ ପାଲା ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲେ ଏଇଭଳି ଗୋଟାଏ ହୋ କିନି ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ସ୍ୱର ମେଳାନ୍ତି ଆରେ ତା ନୁହେଁ ଆଉ ଏ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ କମ୍ପାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜ ଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ସାଇରନ ବାଜେ ସାଇରନ୍ କାହିଁକି ବାଜେ କମ୍ପାନୀର ସାଇରନ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲର ସାଇରନ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ହେଲା ପାଳିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଇରନ୍ ଏ ସାଇରନ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ମଉସା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣିବେ ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଖାଇଲ ପିଇଲ ବାଲକ ଆସିଲ ହଁ ୟା ଭିତରେ ଭିତରେ କଣ ହେଲାଣି ଜାଣିଲନି କାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଚାରି ଗୋଟି ପିରିୟଡ ଶେଷ କଣ ଚାରିଟା ପିରିୟଡ ଗଲା ଏକ ଅକ୍ଷର ପିରିୟଡ ଗଲା କଣ ସିଏ ପିଇଲ ଚା ତାହେଲେ 2 ଅକ୍ଷର ଖାଇତ ପାନ 3 ଅକ୍ଷର ପାଣିତ ସିଜର 4 ଅକ୍ଷର ଖାଇତ ଜଳଖିଆ ତା ନୁହଁ ଭାଇନା ଆଉ ଆଜି ଆମ ଯଜମାନ ମହୋଦୟଙ୍କର ମାନସିକ ବ୍ରତ ପୂଜା ପାଲା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଯଜମାନ ମହୋଦୟଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବାରୁ ମହା ସମାରୋହରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଶିରିଣୀ ପୂଜା ଦଉଛନ୍ତି ଗାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ଗାୟିକା ହୁଅନ୍ତୁ ପାଲା ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ପାଳିଆ ବାୟକ ମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ କମ ସମୟ ଗହଳ ଚହଳ ଥାଏ ଏ ହେଲା ଆମ ପାଲା ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଆଜ୍ଞା ଆମେମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାର ମଞ୍ଚାସୀନ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ସତ୍ୟସତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆମର ଜନସମାଜରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ମାଧ୍ୟମଟି ହେଲା ପାଲା ଅନେକ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ତାପକୁ ବିଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାମକୁ ରଟନ କରିବା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଭାବରେ ଟିକେ ନିମଗ୍ନ ହେବା ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଉଦ୍ବେଳିତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମଟି ହେଲା ପାଲା ଆଜ୍ଞା ନବରସରେ ପାଲା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛା କାଳୁ ନବରସ କଣ ଶୃଙ୍ଗାର ବୀର କରୁଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଭୟାନକ ବିଭତ୍ସ ରୌଦ୍ର ଶାନ୍ତ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ନବରସରେ ପାଲା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏ ନବରସ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ନବରସ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯମୁନା କୂଳରେ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ବଂଶୀ ବାଦନ ପୂର୍ବକ ବଂଶୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ନବରସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ନବରସ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାର ମଞ୍ଚାସୀନ ପାଲା ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାୟକଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆସିବ ବାୟକ ବନ୍ଧୁ ବାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରି ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ତାପରେ ଆମେ ଗାୟିକା ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଞ୍ଚାସୀନ କରିବା ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ନାଁ କଣ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଟିର ନାମ ହେଲା ମୃଦଙ୍ଗ ମୃଦଙ୍ଗ କାହିଁକି ହେଲା ଅଙ୍ଗ ଯଶ ମୃତଃ ସହ ମୃଦଙ୍ଗ କାହାର ମୃତଙ୍ଗରେ ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଗୋମାତାର ମୃତ ଅଙ୍ଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ହଁ। ଯନ୍ତ୍ରଟିର ନାମ ହେଲା ମୃଦଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମାଟିରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଟିର ନାମ ହେଲା ମୃଦଙ୍ଗ ଆମର ଏତେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ତବଲା ପଖୌଜ ଢୋଲକ ଲାଲ ଏ ମାଟିର ମୃଦଙ୍ଗ ପାଲାରେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର ହେଲା ମୃଦଙ୍ଗର ମଧୁର ଧ୍ୱନି ଏ ମଧୁର ଧ୍ୱନି ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିଲେ ହୃଦୟରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ୟାର ନିର୍ମାତା ମୃଦଙ୍ଗର ନିର୍ମାତା ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ମା ସତୀଦେବୀଙ୍କ କୋଳରେ 1485 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ହାତକୁ ଟେକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରି ଏଇ କଳିର ପାପକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଏଇ ମୃଦଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞା ମୃଦଙ୍ଗ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବ କଣ ଡାକିବ ତମୁ ଯୋଗେଇ ଯୋଗ ଯୋଗେଇ ଯୋଗ ଯୋଗ ଯୋଗୀ ନମୁ ଯୋଗ ଯୋଗେଇ ତମୁ ଭାବେଇ ଭାବ ଭାବେଇ ଭାବ ଭାବ ଭାବି ନଉ ଭାବ ଭାବେଇ
तमु चो 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 तम बंदे नरसिंह प्रघट घट घटा घट घटा घटान्यम ଆଚ୍ଛା ଭାଇଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା। ଏତକ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃଦଙ୍ଗଟିର ପରିଚୟ ଦଉ ବୋଲ ତ ମୃଦଙ୍ଗ ବୋଲ ତ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲ ତ मृदंग टिके निज ना धरी परिचय दब दऊ। बोल तो मृदंग बोल तो राधे कृष्ण बोल तो बाजिब बाजिब। बोल तो बोल तो बोल तो मृदंग बोल तो ହଉନି କଣ ହଉଛି? ଖାଲି କହୁଛି ଖୋଲ ତ ବୋତଲ ଖୋଲ ତ बोल तो मृदंग बोल तो राधे कृष्ण बोल तो बोल तो बोल तो बोल तो मृदंग बोल तो राधे कृष्ण बोल तो ହବ କौन जो गई तऊ जो गई जोग जो गई तऊ जो गई जोग जो गई तऊ जो गई जोग जो गई जोग जोग जोगी नौ जोग जोग जोगी नौ जोगी नौ जोग जो गई तऊ भावे भाव भावे तऊ भावे भाव भावे भाव भाव भावी नौ भाव भाव भावी नौ भाव भावे तऊ चू 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 संबंधे नरसिंह घट घट घटा घट घटा घटान्यम भद्रगटा खिटा तिनी भद्रगटा खिटा तिनी भद्रगटा खिटा तिनी अरे केहि रही नहीं रहिबे नहीं टी भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारे बाहुड़िबे काल बले बाहुड़िबे काल बले दिने उड़ी जीव प्राण थारी छिंडाइए मोह माया डोरी दिने उड़ी जीव प्राण थारी छिंडाइए मोह माया डोरी बहु दूर केहूँ अजଣା राइजे बहु दूर केहूँ अजଣା राइजे तेणु कालियारे मोर मन खोजे तेणु कालियारे मोर मन खोजे पुरी रे मते तू बुलेई कालियारे मते ने कोलेई तो आखिरे आखि दे मिठेई कालियारे मते ने कोलेई तो आखिरे आखि दे मिठेई संसार नईरे मो मन गजकू माया कुंभीर ग्राथिलाणी ସଂସାର ନଈରେ ମୋ ମନ ଗଜକୁ ମାୟା କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାଥିଲାଣି भगति कमल समर पीलितते रख रख जगा डाकिलिणी ଭଗତି କମଳ ସମର୍ପିତ ଜଗା ଡାକିଲିଣି रत्न सिंहासनु थरे ओल्हेई रत्न सिंहासनु जीव जीवागु मते ने कोलेई ଯିବାକୁ ମୋତେ ନେ କୋଳେଇ निरिमाल्य तुंडे टोपे दे रे दिने उड़ी जीव प्राण सारी छिंडाइए मोह माया डोरी दिने उड़ी जीव प्राण सारी छिंडाइए मोह माया डोरी ये दुनिया परा काचर ढांकुणी तले आमरी रंग मंच ଏ ଦୁନିଆ ପରା କାଚର ଢାଙ୍କୁଣି ତଳେ ଆମରି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ बाप मा भाई बांधव भगारी
सबु अभिनय जे मिछ अधीन रे काले हेब वज्रपात भांगी जीव एई काचर ए ठाक सबु छछ जीव जे उभेई दिने उड़ी जीव प्राण सारी छिंडाइए मोह माया डोरी बहु दूरे केऊँ अजणा राइजे तेणु कालियारे मोर मन खोजे पुरी नेरे मते तू बुलेई कालियारे मते ने कोलेई तो आखिरे आखि दे मिसेई कालियारे मते ने कोलेई तो आखिरे आखि दे पाला गायिका ओ कलाकार परिषदर छोट गायिका विजयनी हरिचंदन वर्तमान मंच उपर अवतीर्णा आमर जगत सिंहपुर खरीपड़िया जगन्नाथ महाप्रभुंकर दारू लागिथिला दारू लागिबा पूर्व पंडा पुओ जगमोहनिया घंट बाड़ेले दैतापति सुना टांगिया चोट मारिले बड़ पंडा भोग लगी कले भोग खाइबे आमर बाराहारा पाटना गाँ वाला हुए 5 जण पाला वाला खाली हांडीटा मु नेबी मु मरीगला परे मो स्त्री गोबर पानी पकेबो हाँ हर श्याम प्रीति घर बुड़ारे संगात श्याम प्रीति घर बुड़ा तांकु लाभिबाकु किए से समर्थ आईनिटी बड़ कड़ारे संगात श्याम प्रीति घर बुड़ा श्याम प्रीति घर बुड़ारे संगात श्याम प्रीति घर बुड़ा तांकु लाभिबाकु किए से समर्थ आईनिटी बड़ कड़ारे संगात श्याम प्रीति घर बुड़ा श्याम प्रीति घर बुड़ा रे संगात श्याम प्रीति घर बुड़ा
मेंढा दियों को भाई धंडा रोसे भाई होंडा असुर जगह चंडा पियाज जगह संडा गाड़ी जगह हीरो हुंडा हीरो जगह श्रीराम पंडा अरे श्रीराम पंडा बाबाजी हो गले स्वप्न दोष धातु खाइबा पेट गरम शीघ्र बतल धातु बतला पर धातु बढ़िबा ध्वजभंग निसंधान नंपुसकता सहवास लक्ष्यम शिप्लोज ग्लनेरिया गुप्त भाई श्वास काश कप थंडा छिंकरा तीव्र पेली हेबा तोळे भाई बैद्यनाथ क्लिनिक भुवनेश्वर सीआरपी छक बंधमुखी हनुमान मंदिर पक्ष फोन नंबर 00425625568 फाइल गोटे 120 टका परामर्श सकाल 8 रु संध्या 5टा बज्र 25 वर्ष अभिज्ञता विख्यात कविराज जय रमन खोर्धा पुराना बस स्टैंड ठकुटा तू परीक्षा करजु तोर कौ दोष मोर श्वास तोर स्वप्न दोष विश्वव्यापक विश्वगुरु विश्वचिंतामणि श्रीमनो श्री श्री आरतत्राण सत्य नारायण देवों प्रीत्यर्थे बोल सरबे आनंदे कबार हरि हरि बोला माँ उत्कल जननी सिंह वाहिनी कविकंठवासिनी परम वैष्णवी माँ सारला देवी प्रीत्यर्थे बोल सर्वे आनंदे कबार हरि हरि बोला उक्त ग्रामर जजमान महोदयंकर मानसिक व्रत हेउथिबा संतानर तांको सपरिवारंकर रुंडीभूत होइथिबा मोर भगवत प्रेमी बंधु मानकर आबाल वृद्ध वनिता एवं श्रद्धेय श्रद्धेया कुनाकुनी भाई भौणी मानकर सत्य नारायण सर्वस्मिनी काले मंगल विधान करंतु बोल सर्वे आनंदे कबार हरि हरि बोला परिशेषरे आहुरी एक बार हरि हरि बोल हाथी बिटिरा बाघ बसुची बाघ बिटिरा छाली ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गजमुक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं चुललितं कंठेश मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशित विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञेशु नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयमं जगदीश रक्ष शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्वाधार गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमल नयनं जगृभि ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ गायिका विजयिनी हरिचंदन सर्वप्रथमे संस्कार चैनल को मु धन्यवाद देवी कारण पाल्ला लोप पाई जाउथिबा बेले आपण मानक पाखरे
କ'ଣ ଅନୁକୋଣରେ ପାଲା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ସଂସ୍କାର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଯଦି ମୋର ବିଷୟ ଥିଲା ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ବା ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ଯଦି ମୋ ପାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9937573554।